दत्त महाराजस्य आरतीः। नष्टाहन्ता रतं चित्तं दत्तगुरुस्थाने नरहरे पदयोस्ते रात्रिकं हे स्वामी पदयोस्ते रात्रिकम्। चरित्रकथास्ते स्मृतवती दत्त भवति मनः गभीरशान्तं विस्मृत्य सर्वान् मानसभावान् भवाम्येकरूपोऽहं नरहरे पदयोस्ते रात्रिकं हे स्वामी पदयोस्ते रात्रिकम्। रूपे दृष्टे ते मया दत्त भवति मनसः एकतानता ते चरणयोः भ्रमरः भूत्वा करोम्यमृतसेवनं नरहरे पदयोस्ते रात्रिकं हे स्वामी पदयोस्ते रात्रिकम्। नामगाने तव कृते दत्त धन्य धन्योऽहम् अभवं मधुना इयमेव धारणा मह्यं देया मेम्बा भूत्वा त्वं नरहरे पदयोस्ते रात्रिकं हे स्वामी पदयोस्ते रात्रिकम्। भक्तौ कृते ते मया दत्त मयि कुरु स्नेहम् अधुना मनः हृत्वा बन्धनं मुक्त्वा पश्यामि त्वयि माहं नरहरे पदयोस्ते रात्रिकं हे स्वामी पदयोस्ते रात्रिकम्। नष्टाहन्ता रतं चित्तं दत्तगुरुस्थाने नरहरे पदयोस्ते रात्रिकं हे स्वामी पदयोस्ते रात्रिकम्।